Game Empire se krenio negdje prije 6 godina, moje pamćenje dobro služi, i našli smo kolega i ja, Tomislav Pongrac, gdje smo radili u drugim studijima i mi smo možda imali malo drugačiju viziju o tome kako bi to trebalo sve skupa funkcionirati. Tako smo se mi nalazili po kavama. U početku smo pričali dosta vremena, dok nije prošlo nakon nekih mjesec dana druženja, onda smo odlučili da bi stvarno mi mogli napraviti nekakav game dev studio vlastiti. I onda je krenula dugotrajna potraga za nekakvim investitorima koji bi mogli to sve skupa podržati. To je trajalo nekih 2 godine u biti pisanja razne dokumentacije, kako bi firme trebale izgledati, što bi mi konkretno radili, kakvu vrstu projekta bi radili. Istovremeno smo postepeno razvijali vlastiti engine tehnologiju za to što bi mogli upogoniti u početku i u samim početcima nije bilo baš dobar odziv svega toga. I onda je bila čak ideja, jedno vrijeme smo pokušali napraviti izlet kratki u izgradnju virtualnog grada Zagreba, pa da vidimo kako bi država mogla reagirati na tako nešto. I bila je čista slučajnost gdje smo mi, kako smo razne sastanke odrađivali, susreli smo se sa današnjim investitorom, gdje smo mi njemu prezentirali biti virtualni grad. Ali mi je onako rekli koji stopa, ali znate li, nas ne zanima to, nego mi smo u biti core game developer, radimo 10 godina već u industriji, nas u biti sve to skupa zanima da bi napravili studiju za razvoj igara, a ovo možda gledamo kao odskočnu dasku prema tome. Joj, pa da, pa u biti i nas to isto zanima. Jer oni su bili primarni izdavač na našim prostorima za igre drugih proizvođača, ali su htjeli možda proizvoditi nešto za svjetsko tržište i plasirati da bi tu mogla biti neka veća stvar, ostaviti neki trag na svjetskom tržištu. I tako smo se mi skompali odmah. S jedne strane smo imali 2 iskusne osobe koje su dugo radili u industriji, radili od pucačina, strategija, svemirskih simulacija, stvarno je bilo svega na čemu smo radili. I onda smo, s te strane bilo je znanje, pamet, s druge strane smo imali i investitora i novac. I onda smo počeli polako pronalaziti ljude za osnivanje studija i to je bilo nekakvih, pa trebalo nam je tjedan, 2 da pronađemo prve osobe koje smo praktički s nama dan danas još uvijek. I svi smo se odmah dogovorili i tako smo odlučili, firma je relativno brzo startala. Naravno, problem birokracija u Hrvatskoj, što osnovati firmu smo imali užasnih problema što se tiče imena firme, tako da mi smo dan danas još uvijek Pandora Studio, Game Empire je label pod kojim se to izdaje. I nismo računala mogli nabaviti, to je isto bio problem. Mi smo možda 2-3 mjeseca radili od doma, prije što smo napravili službeno ured. Imali smo ured, plaćen prostor, ali nismo imali stolove i kompjutere i onda smo biti radili od doma neko vrijeme. Tako da je bilo zanimljivo Skype komunikacija u samom startu. I onda smo možda negdje to u 10. mjesecu smo krenuli, u 12. smo već bili kompletno u pogonu i krenuli smo raditi na projekt. A trenutak prije, tokom tati 2 mjeseca smo morali odlučiti što mi to prvo radimo. Prvi projekt nam je na kraju završio kao Car Combat igra i bilo je dosta premišljanja oko toga što ćemo im biti raditi. I onda smo uzeli nekoliko faktora u obzir. Prvi faktor je bio koliko nas je trenutno ruku imamo u firmi, što mi konkretno možemo napraviti. Znači, u suštini nismo mogli odabrati nešto što je imalo jako puno kontenta, neki veliki otvoreni svijetovi. S druge strane, nismo možda bili toliko jaki što se tiče animacije likova, pa smo onda gledali takve nekakve stvari, vrijeme trajanja izrade projekta. Pokušali smo odvagati što više stvari, ali mislim da na kraju biti čak i najpresudnija stvar, možda bi se preko ovoga svega i prešlo, najpresudnija stvar je bila što smo pokušali vidjeti što na tržištu u tom trenutku nije bilo. Jer bio je Twisted Metal izašao na PlayStation 3, u tom trenutku najave za 4 nije postojala, na PC-u nije postojao nekakav Car Combat koji je jednostavno požnio takav uspjeh kao što je Twisted Metal imao na PlayStationu. I onda smo rekli idemo probati tako nešto napraviti. I čak smo prvi put imali ideju da to puno manje bude. Ideja je možda bila čak kod Death Rally top-down shooter, da bude puno jednostavnija igra, ali jednostavno, s obzirom da smo dosta godina proveli u biti na projektima koji su vizualno dosta dobro izgledali i specijalizirali smo na neki način na engine koji može vizualno boriti se sa nekakvim svjetskim naslovima. Onda smo rekli, ako je to naš glavni adut, ajmo probati onda to na neki način malo dignuti na višu razinu i tako je na kraju krajeva spuštena kamera i onda smo više detaljizirali objekte u samim gazlarstvima i onda je to postalo punokrvna racing igra. I
mislim da je to bio pun pogodak, jer velika većina, možda kad gleda nekakvu cijenu igre na tržištu, onda bi te gledala sa podsmijehom da ta igra ne vrijedi toliko i toliko. I sa malim trikom smo biti postigli da igra izgleda kao veći projekt, dok realno možda bi nas isto posla čekalo. Ne bi toliko detaljizirali objekte i stvari, ali jednostavno stvar je puno bolje na kraju ispala. Scam je naš novi projekt, to je open world survival igra u kojoj igrač ulazi u ulogu zatvornika u surovom TV Big Brother show. Nakon Gaz serijala odlučili smo se krenuti u nekom novom smjeru. Ono što je možda karakteristično za nas kao tim je da se ne želimo vezati na određeni tip igara. Do sad u prošlosti smo radili dosta toga i želimo isprobavati ono što je zabavno, što je interesantno. Zašto smo izabrali baš survival žanr kao takav je poprilično interesantan. Prvenstveno iz razloga što je prvo je dosta komercijalno isplativ. Drugo je to što na neki način ljudi su navikli da rade, odnosno da izlaze igre, survival igre u nekom ranom stadiju i da se upgradeju, što nam odgovara. I treće što uglavnom ih rade mali timovi koji su na neki način sposobni napraviti igru koje su dosta komercijalno uspješne i tu se mi jako dobro nalazimo u čitavoj priči. Što se tiče samog Scama i survival žanra kako je zamišljen unutar igre, postoji još jedna stvar koja je tu nas na neki način razlikuje od ostalih timova, barem timova koji su trenutno izrađivali, odnosno koji izrađuju još uvijek survival igre, s obzirom da znamo da neke survival igre su još uvijek u early accessu i ko zna, možda nikad neće izaći van. Naime, više manje svi ti timovi su amateri koji su krenuli kao nekakvi moderi, koji su napravili nekakav projektić koji se pokazao uspješan uglavnom zbog nekih youtubera ili medija koji su to prenijeli na takav način. Iz toga izrodila se igra, međutim ono na kraju završilo tako da se igra ne završava, da ne napreduje, da jednostavno vide da ne mogu podnijeti tako veliki pritisak i igrača i svega. Dok nama recimo to nije toliki problem, imamo iskustvo, imamo znanje, znamo otprilike kako stvari funkcioniraju, želimo napraviti nekakvi finalni konačni proizvod što se tiče toga. Što se tiče samog Scama i nekakvih razlika između postojećih survival igara i naše igre, razlike su velike i teško je sad to nekoliko riječi opisati. Čisto ovako kao nešto što bi možda bilo zanimljivo za istaknuti je sam metabolizam u igri koji je razvijen stvarno jako dugo vremena, jako je kompleksan. Vjerojatno ne postoji, pa i mi mislimo izvan svijeta igara nešto slično što bi moglo opisivati tako na kompleksan način, odnosno tako realan način ponašanja ljudskog organizma u određenim uvjetima i kretanja i na neki način i prehrane i sve objedinjeno onako u jedan tako inovativni model na neki način igranja. Što se tiče ostalih stvari koje su karakteristične za Scam, za razliku od svih ostalih survival igara imat će RPG sustav, na neki način selekcije likova. Svi likovi će biti apsolutno drugačiji, znači to je ono što je, dok u ostalim survival igrama ljudi kad krenu igrati, igraju i s jednim te istim likom, znaju raditi jedne te iste stvari. Mi smo krenuli sa drugim principom da čak je kreiraš lika jednog i recimo kopiraš ga i sad kreneš igrati na dva različita mjesta zbog metabolizma i svega što se dešava na kraju što biti totalno drugačiji likovi. Naravno imamo i vizualnu prezentaciju svega toga, znači djelovanje metabolizma, znači likovi će mršaviti, debljati se, gubiti mišićnu masu. Znači čitav proces je jako kompleksan da bi se sad ukratko opisao. Ono što još postoji kao jako karakteristično, jedan kao glavni feature igre, to je viši cilj. Znači, iako je to Scam spada po neki nazivnik sandbox igre, znači ljudima je dozvoljeno da rade što god žele. Međutim, postoji više ciljeva unutar igre i znači postoji final goal, što bi se reklo, znači čovjek će moći postići znači
dugotrajnim igranjem, moći postići nešto što, naravno, u suradnji s drugim igračima, to je vrlo bitno naglasiti, znači sami će ljudi neće moći puno toga postići, odnosno moći postići osnove, više manje kakve su poznate u drugim survival igrama, međutim zajednom kooperacijom igrača moći će čak napustiti otok, što je onako, bit će poprilično teško i komplicirano, ali bit će zanimljivo. Kad smo razgovarali o vizualnom identitetu, onda smo htjeli zapravo postići nešto bolje od dosadašnjeg, nešto realnije, opet nešto da prezentiramo svojeg, tako smo izabrali naše podneblje, što nam je i pojednostavilo na neki način kompletno slikanje. Tako da smo odabrali jednu od lokacija, Brač, koji je zbilja specifičan jer mogli smo poslikati zanimljive povijesne građevine, cijeli taj štih tog mediteranskog starog identiteta koji pratili najnoviji trend i što bolje postigli rezultate vizuale, koristili smo fotogrametriju, što za slikanje, odnosno kreiranje likova, odjeće i nekakvih aseta po nivou. Trenutna situacija je da smo za naš novi projekt odabrali Unreal Engine 4, u pravilu iz više razloga. Jedan razlog je što i dalje nismo toliko veliki studio, manje nas je, situacija se drastično promijenila što se tehnologije tiče i sada želimo napraviti jedan naslov na kompletno drugačijoj tehnologiji, da vidimo procese, na kraju krajeva da bi optimizirali možda procese ako jednog dana se budemo vraćali na tehnologiju, mi ćemo vidjeti što smo mi to krivo radili, što je optimizirano u njihovim procesima i nema boljeg načina nego uzeti jedan od najboljih engina koji trenutno postoji. I u tom trenutku je Unreal Engine stvarno najbolje stajao, a s obzirom da mi recimo cijeli studio smo razvijali u C++, to je engine u kojima mi možemo prirodno nastaviti u C++ razvijati dalje, dok Unity ima C# i to nam recimo nije odgovaralo. To je razlog zašto smo odabrali Unreal Engine u odnosu na Unity. A CryEngine je tek malo kasnije ponudio puno kvalitetniju licencu, pa ga realno nismo niti stigli provjeriti na pravi način.